जगरू देवराज वेलकम करछे माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन। आपने केमती अच्छा मुझे तो भल अच्छे ठाकुर द्वारा आपने भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जा गोटे नुआ ब्लग को आज नुआ ब्लग जा कौटी की गोटे विशेष सत्संग जा जो विशेष सत्संग देखा आम बहुत दिन है देखने कहार श्रद्धेय जेपी भाई मान जयप्रकाश दास भाई गोटे बहुत सुंदर जाजन विशेष सत्संग देखा आपन केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे। मुझे जाननी केमती कौन लगुच मुझे जानी निश्चय बर्तमान ना जो रिल्स समस्ते ना जुगरे आ बर्तमान आ ब्लग किए देखुची मैंने जेहेतु पुणी आमर हूँ मैंने कौन जेहेतु मैंने आम ठाकुर जाजन उपर खाली पड़ू मैंने मो ब्लग्रे आप देखुं तेणुक जी जी भी जी जहाँ भी हो से जड़े भी देखूँ दी जन देखूँ जी भी लोक देखूँ ठाकुर जिनसा जमी मैंने समस्त पहुँच मोर मैंने मोर चेष्टा जारी रखी तेणुक जहाँ ठाकुर इच्छा हो जहाँ भी हो आसन जा देखा गोटे मैंने विशेष सत्संग श्रद्धेय जेपी भाई गोटे बहुत सुंदर जाजन आसतु। जगत्राता श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण बिंदरे मोर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे। सत्संग उपस्थित वरेण्य ऋतिक देवता गुरु भाई माने माँ माने छोट छोट पिला माने मोर समस्त को प्रीतिपूर्ण जय गुरु। आज ये विशेष सत्संग आयोजन होती आज आम मानकर समस्त श्रद्धेय दीपू भाई द्वितीय पुत्र संतान प्राप्त होती आउ से नवजातकर आज 21 तेबे से उपलक्षे आज आमको विपिन मौसा माउसी परिवार समस्त सदस्य मिसिकी आज आम मानू यही सत्संग प्रदान करिसेंती। तेणु परम पिता पाद पद्म से नवजातकर पंच महाजीवन आउ ए परिवार सदस्यंकर समस्तंकर इष्टिमय जीवन से ठाकुर पाखे प्रार्थना करे। दीपू भाई की पचारुली कहली पुअर नाटा कौन आसला बोध हुए वेदद्युति नाटा आश्रम आसी आश्रम जो ना आसे आमको भारी भल लगे खुशी लगे से प्रकार ना शुणिले वेद माने ज्ञान द्युतिर शब्दर अर्थ को जदि जीवा द्वितीय अर्थ प्रकाश दीप्ति तामाने ज्ञानर प्रकाश जोठी सेठी आमर ये वेदद्युति तार सारा जीवन ज्ञान द्वारा आलोकित हो उठू यह ही तो आम निश्चित प्रार्थना करवा ठाकुर पाखे। किंतु आमर भाई माने आलोचना करती आम सत्संग ठाकुर ये कथाटा बहुत थर शुणुचु जे माँ हवा कि सहज कथा प्रसव कले हुए ना माता ए कथा आम सत्संग बहुत थर शुणुचु। ए कथार गुरुत्व एते अधिका कहीं ना आम जेतेबेले कौनसी इतिहासर पृष्ठा को लेउटेबा वीर मानकर गाथा को जदि टिके पढ़िया को जीवा जो मानक भितरे भक्ति अल्पे बहुत आम तांको चरित्र भितर देखिया को मिले तार मूल रही ए जे संतानर मातृभक्ति ता मूल रही से मार तार संतान को शिक्षा दबार तरीकाटा कौन। छत्रपति शिवाजी महाराज कथा समस्त आम शुणीचे तांको माँ थिले जीजाबाई। जीजाबाई पिला दिनु शिवाजी को जेते अति छोट होते शिवाजी को सब रामायणर महाभारतर जो जो घटना जोड़ा गोटे मन को एक बार छुए जो घटना भितर अनेक किछि शिक्षा रही सत असतर जो ज्ञान आउ ता सहित विभिन्न वीर मानकर गाथा सब शिवाजी को पिला दिन शुणुते जार फलस्वरूप देखागला शिवाजी जिते परिणत बयस पहुँचले तांको भितरे गोटे लड़ुआ मनोवृत्ति गोटे देश जातीयता बोध एटा तांको भितरे स्वभावगत भाव में सेटा सृष्टि हला। मनीष तो जन्मगत संपद नहीं आसे ही ताको मनीष बदला जाई पारेनी। आउ मोर अल्प
ମାନେ ଛୋଟିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଭାବେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସିଲେ ଯୋଉ ପିତାମାତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ଯିଏ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ତା ପାଇଁ ତା ମା ହୁଏତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା କମ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୋର କାଲି ଭଳି ମନେ ଅଛି, ଆମେ କଟକ ଯାଉ ପୂଜନୀୟ ବସନ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବସନ୍ତା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଦବା ନିବେଦନ କରିବା, ଏଇଟା କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ କଥାର କିଏ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଗହନକୁ ଯାଇପାରିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଦେଖେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତିନି। କରିଲେ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ବି ଗ୍ରହ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଛନ୍ଦି ଛାନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ ହଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଏଇ ଯେ ଜନ୍ମଗତ ସମ୍ପଦରେ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲା, ଏଇଟା କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି ତାଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସନ୍ତାନର, ସେ ହଉଛି ମା। ମା ତାକୁ କଣ ଶିଖଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ, ଆଲୋଚନା ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସହଜ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲି ଆସେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତାର ମାକୁ ତାର ବାପାକୁ ଅନୁମାନ କରି ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ପିଲାଟାର ସଂସ୍କାର କେମିତି, ପିଲାଟା କୋଉ ଶୈଳୀରେ କଥା କହୁଛି, ତାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି, ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଗୁଣ ଅଛି କି ନ ଅଛି, ସେ ସବୁଟା ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆଉ ଠାକୁର ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବଡ ଶିକ୍ଷାଟା ଆଉ କୋଉଠୁ ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କର ଖାଲି 2ଟି ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ହଉ, ସାମାଜିକ ରୀତି ରିବାଜଟା ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏଠି 21, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଆସର। ଯେହେତୁ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଉଛେ। ଯଦି ସେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତଥାକଥିତ ସୋ କଲ୍ଡ ଯାହା ସମାଜରେ ଚାଲିଛି, ବେଲୁନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କେକ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, କଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଳି ବାଜିଥାନ୍ତା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ନାଚ ଗାନ ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଉଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତେ, ରାତିରେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇବା, ପିଲାକୁ ନେଇକି ଚଳିବା କାମଟା ପୁଣି ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର। ତା ପରଟା କଣ? କୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା, କୋଉ ନିୟମଟା? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା, ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେ ସବୁ ଯାବତୀୟ ସଦ୍ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛେ, ସେଇଟା ଘରୋଇ ଭାବରେ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ଘରୋଇ ଭାବରେ। ଆଉ ଆମ ନାଁଟା ଆସିଛି କଣ ନା ଜ୍ଞାନାଲୋକ, ଜ୍ଞାନରେ ଆଲୋକ ହବ। ଏ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ହବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷାଟା ତାକୁ ଧରିବା କୁହନ୍ତୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏଟା ମନେ ପଡୁଛି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ସବୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ। ଗୀତାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଶ୍ଲୋକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ନ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାରଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମତେ ଦେଖେ, ସର୍ବତ୍ର ମତେ ଦର୍ଶନ କରେ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ମୋର ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଠାକୁର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣରେ କହିଲେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ଭକ୍ତି ବିହୀନ ଜ୍ଞାନ ବାଚକ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର। ଏଇ ଯେ ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ? ଯାହାର ବହୁତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଭାଇ 1880 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ? ସେ ଭାଇ ତାର ମୁଖସ୍ଥ, କଣ୍ଠସ୍ଥ, ଇତିହାସ ପୁରା ତାର କଣ୍ଠସ୍ଥ। ଆগে ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ଅମୁକ ସମୁକ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ମାନେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇ ପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବୁ ସେଇ ଲୋକଟା ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରା। ଠାକୁର ସେଟା କେମିତି ଧରଉଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ଭକ୍ତି ବିହୀନ ଜ୍ଞାନ ବାଚକ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥା ବହୁତ କିଛି ଶୁଣା ଯାଇଛି।
आ समस्त मन थी से कथा दोहरिया चाहूनी खाली चुंबक कहू चाहूँगी गणेश कार्तिक कथा आम सब आलोचना बहुत थर शुणीचे जे शिव पार्वती बसी थे जो कहे किए जाकर पृथ्वी भ्रमण करके आसीपर कार्तिक जीवे बुलापी बाहन में गणेश ठीक बापा माँ चारिपटे बुली आसवे 3 थर आ गणेश कथाटा जुग जुग को रहीगला काल काल को रहीगला कथा लिपिबद्ध होइकरी जो भक्ति पितृमातृ भक्ति यहीटा हूँ प्रकृत ज्ञान आउ ज्ञान आउ शिक्षा जो शिक्षा आज माता पितांकर बहुत प्रयोजन जोटा मुझे कहली संतान जन्म करिया बहुत बड़ जिनस हूँ संतान लालन पालन करवा तेणु ठाकुर विधान भितर बहुत जन ठाकुर सत्संग कौन कि विभिन्न अनुष्ठान सांगे तुलना करती ए अनुष्ठान अच्छी से अनुष्ठान अच्छी ता भितर ये बोधे गोटे अनुष्ठान बाहर अनुष्ठान थिले मध्य देखा जाउथिले मध्य किंतु सत्संग हूँ जीवन व्यापार या भितर हुए जीवन को लेकिन कारबार हुए जीवन केमती संगठित हम जीवन केमती श्रृंखलित हम जीवन केमती नियंत्रित हम और जीवन केमती वृद्धिर पथर आगेब तार वास्तव शिक्षाटा मनीष सत्संग और आदर्श को धरले पाए आउ जो ज्ञान आउ भक्ति एटा बिना आदर्श आसब ना आ संतान भितर आदर्श प्रति भक्ति सृष्टि करने को हेले प्रथम हूँ माँ बापा कर्तव्य सी कौन कर सी गुरु को कौन स्थान देते सी पाखे गुरु केते प्रयोजनीय सी सत्संग ठाकुर कथा जहाँ सब शुणुंट ता केते दूर करुँच आज जदि आलस्यर दुर्बलता आमर कटेनी सी भी देखो जे दिन 9टार कि 8टार उठिले भी चलो आज जदि आम सदाचारटा मानुनु आम पिलाटा जहाँ देखो सी माने पिला अनुसरण करते पिला अनुकरण करती जहाँटा देखिए सेटा कॉपी पेस्ट हम तेणु संतान संतति को गढ़िया सर्वप्रथम नियम जे मनीष आदर्श ठारे अनुरक्त होई तांकर नियमानुवर्तिता होगी चलवा आदर्श नियम आदर्श कथाटा कौन तार भितर संतान संतति गढ़ी उठती आमे बहुत कथा एमती ठाकुर सत्संग बहुत थर आलोचना भी हुए बहुत जिनस आम शुणा पाऊ शिखा पाऊ ये शुणा शिखार सबुठ बड़ जिन हूँ आचरण आम जे ठाकुर दीक्षाटा नहीं ठाकुर जो आचरणटा केते संतान संतति एटा तार प्रभाव पकाए से ठाकुर ये वास्तव शिक्षार कथा कहते से दिन अरुण जोयारदार विषय बहुत कथा सत्संग शुणीचु गोटे घटना भी बहुत थर आलोचना हुए सब शुणी थे से जो ठाकुर माने जातक गोटे थी कर्मफलटे काटे से घटनाटा हूँ एमती कही रखुची जेहेतु ये किसी नुआ अच्छा अरुण जोयारदार नामक जड़े बालक से थे माँ ठाकुर पाखे आश्रम परिवार रोथे माँ सब जा ठाकुर पाखे कंप्लेन करती अरुण विषय ठाकुर ये अरुण सब दुष्ट हूँ कथा मानुनी ठाकुर सब शुणती ठाकुर को देख पिला माने सेमती हंती हठात एमती अनेक दिन बीती जाए गोटे दिन हठात ठाकुर आड़ू जिज्ञासा करेंगे अरुण कोथाए गेलो अरे अरुण कोथाए गेलो बारंबार बारंबार खाली अरुण को खोजुं से जो अरुण कौन दुष्ट पिला कौट नहीं कौन खेलुव कौन कांड करुव समस्त आश्रम जो मैंने थिले ठाकुर जेहेतु व्यस्त होकर खोजुं अन्य मैंने खोजाखोजी करने लगे खोजी खोजी जाकि देखिए गोटाए इटा भाटी ता पाखरे जाकि खेलुची यार गोटे बदगुण हूँ ये अरुण जे ये जिते बड़े सब विभिन्न जगार सब गाତରେ है को पुणा इटा भाटी भितर जो साप सब रहती ये सब साप लांगुड़ काढ़ गिरी 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 बुले फोपाड़ा यार गोटे खेल बदगुण बद खेल तो ठाकुर जब देखिए जे जाकि से बस खेल ठाकुर गोटे 5 जन दरकार सी खूब पिटे एमती पिटे जे जो अन्य लोक मैंने आचंबित हो उठे ये से ठाकुरटी कौन गोटे गोरु को माने आघात देले देहरे कौन दाग हो जाऊला गोड़ा पिटे माड़ हेले नला फाटी जाऊला जे अन्य कार दुख वेदना सही पार नुले ठाकुर पाखे कांदुवा लोक जो लुह झरऊला ठाकुर आखिर लुह झरुला ये कौन कथा ठाकुर एमती एत निर्दय हो पारे केमती सी पुणी गोटे कोमल शिशु को एत जोर आघात कर चलती पिटुंट जे पिटुंट एक बार माने छाड़ूना जिते बड़े अरुणदा बेहोश हो गले से ठाकुर 5 जन फोपाड़ी कहते जा बेचे गला साला
किए बुझिब ए नाटक किए नाटक करुचंती तांकर नाट तांकर ये छंद तांकर ये रस कौन एथे रही किए बुझिब पुरुषोत्तम को आचरण प्रकृत एटा से न बुझाइले कौन सी लोकर साध्य नहीं तांका आचरण से बुझी पार कौन सी लोकर प्रत्येक गोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गोटे पल गोटे पड़े ता भीतर गोटे कारण अच्छी ता भीतर गोटे दृष्टि अच्छी सेतेबेले ठाकुर कहउचंदी जाई से इटा भाटीटा को भांगवा को देखो ये देखिए ता भीतर तो कला मच मच नाग साप फं फं की गोड़ी आसुची ठाकुर कहे ता जातकटा आनी देखो ता जातक रही यार सर्पाघात मृत्यु जोग अच्छी एपटे से जोगटा को पुरुषोत्तम केमती काटुचंती समान भाव गोटे घटना प्रफुल्ल राय बोली ठाकुर जड़े भक्त थे से ठाकुर निष्ठापर भक्त प्रफुल्ल राय ठाकुर एमती गोटे दिन बसचंती लोक मैंने बसी ठाकुर पाखे हठात ठाकुर कहे ए बुड़ीगला 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 अरे आम ये बसे बुड़ीगला बुड़ीगला कहीं पानी कहीं कौटी कौन अच्छी ठाकुर यदि बुड़ीगला बुड़ीगला कहीं कहते पुणी सांगे सांगे किसी समय पर कहते ओहो हो बचीगला 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 गला कहीं था बस कौन बुड़ीला कौन बंचिला कौन सी कले कौन घटिला कौन तांकर लीला एक जगार बसिकी गोटे जगार बसिकी मनीष आउ बहुत जन भावती ठाकुर मनीष साधारण मनीष लीला करें गोटे स्थान ठाकुर जे ईश्वर अनेक प्रमाण अच्छे अनेक घटना जो आलोचना करे सत्संग पाई ठाकुर ईश्वर बोली जो मैंने भक्त शिष्य मैंने प्रमाण कर जो जो ईश्वर लीला घटे ठाकुर जब आलोचना करा भितर बहुत कथा आसो ता भीतर गोटे कथा हूँ ठाकुर गोटे जगार बसी थे अन्य जगार भक्त शिष्य मैंने व्याकुल प्रार्थना करते हठात से रक्षा पाइबा आ ठाकुर को अनुभव करवा रक्षा पाइबा ठाकुर को से जगार अनुभव करवा जे ठाकुर बंचेले ठाकुर को देखा ठाकुर को एमती स्थूल जगत में ठाकुर को देखुं लोक से विपद में पड़ता लोकटा सी ठाकुर को तार जगत में देखी सी सूक्ष्म जगत कहवा कि कौ जगत कह सी देखी कौन घटी ना प्रफुल्ल राय छुआटा 5 वर्षर पिला सेतेबेले गाँ गहली जगह सब जाती नदी पठा को जाती गाधिया को पोखरी गुड़ा को जाती गाधिया जाइए नदी की गाधिया तो माँ मानकर टिके रही दुर्बलता गपसप कथबार्ता ये कथबार्ता करुँच माँ को सांगे छुआ जाइए गाधियापाई सी अन्य स्त्री मान सहित सखी मान सहित कथबार्ता भितर माने एपटे पिला उपर ध्यान दबाटा भूली जाते पिलाटा पानी भितर खसीगला एपटे खसी सेपटे ठाकुर बुड़ीगला 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 बोली एपटे जो खसी बुड़ीगला सेपटे एमती है अन्य लोक जो गाँ लोक मैंने डिया कुदा कर पानी की मैंने पिलाटा को पानी भर पाऊना कुआड़े से बुड़ीगला पाऊना गला मिल कि नदी फदी पानी पशिगला पिला लोक मिलना पिला कौन मिले तो 5 वर्षर पिलाटा बापा दौड़ी आई प्रफुल्ल राय निजे वकिल थे से समय से देखिए परिस्थिति एमती माँ कांदी छिनछतर अवस्था एठी माने गोड़ी जाऊँगी माँ तार सन्तान को हरौची सी जो प्रकार व्याकुलतार से लुटी पड़ुची माँ लुटी पड़ुची अन्य लोक पानी भितर पहरिकी खाली उंडाली पकाउछन पिला को या किछि न करिके सेठी बसी पड़िकी हे दयाल दयाल कहिके जो ठाकुर दीक्षार गोटे बीज मंत्र दिखाई था 4 अक्षरी मंत्र विकल होगी नाम कर चले से बसिकी से जो माने से रास्ता उपर बसिकी नाम विकल होगी नाम कर पिलार मुंड देखा लोक माड़ी बसवे धरिकी नहीं आसवे ठाकुर सेपटे कहले बंचीगला बंचीगला ठीक ता परदिन घटना ठाकुर को समस्ते पचारि कौन घटना ठाकुर किए बुड़ीगला जो मैंने देखी आश्रम जोटा कि जाना ठाकुर कहे चलो जा कुष्टिया कुष्टिया जिते जीवे सेतेबेले जाइकिरी जिते प्रफुल्ल राय घर पाखे पहुँचे से प्रफुल्ल राय कृतज्ञतार अभिव्यक्ति देखी आउ ये जो घटना शुणी से आश्रमवासी जानवे ठाकुर शक्तिटा प्रकृति कौन ये जो ठाकुर एमती अच्छा प्रकृति की लीलाटा कौन ये अरुणा कथा कहे एत कथा कहीदेली मोर कथाटा डाइवर्ट होगा अरुणा कथा कहते अरुणा बड़ हो अरुणा बड़ हो तो ठाकुर बेले बेले जिज्ञासा करती कि रे पुओ खबर कौन माँ को पचारती ठाकुर माँ सब कहती ठाकुर पुओ भल गोटे दिन ठाकुर को से कहे माँ ठाकुर से ना आपण को बहुत भल पाए
ଅରୁଣାଙ୍କର ମା ଅରୁଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଠାକୁର କହିବେ ଦୂର କିରେ ତତେ ନ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ମତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ? ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ସେଟା ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁ ତାର ମା ନା। ଏଟା ଜାଣି ରଖ ତୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ଆଜି ତାକୁ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ଭିତରେ ବି ଅଛି ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିଟା ବଢିଯାଏ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଭକ୍ତିଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏମିତି ସାବଧାନ ଚଳନି ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପିଲାର ମା ପ୍ରତି ହଉ କି ବାପା ପ୍ରତି ହଉ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାପ ହୁଏତ ଖୁବ୍ ମାତାଲ ଆଉ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ହୁଏତ ମାକୁ ମାରଧର କରୁଛି ଆଉ ତା ସନ୍ତାନ ଦେଖିଲା ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଲା ଓ ବାପାଟା ଆସି ମାରୁଛି ମାକୁ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇକି ମାରୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଏତ ବାପାକୁ ବାଡେଇ ପାରୁନି କି ଧରି ପାରୁନି କି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତାର ମା ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ମାକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ବାପକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ଆଉ ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ପିତୃ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସେଇ ଦିଗରୁ ସିଏ ତାର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ ଅବନତିଟା ହବ। କାହିଁକିନା ସନ୍ତାନ ବଢି ଉଠିବାରେ ତାର ଦିଟାକ ଜିନିଷ ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମାତୃଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିତୃଭକ୍ତି। ଦିଟାକ ଦରକାର। ତ ଏଇ ଦିଟାକ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହିଲେ ପିତାମାତା ଝଗଡା କରେ ପିଲାପିଲି ଦେଖେ ସର୍ବନାଶର ସଦର ଦ୍ୱାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖେ। ଏ କଥାର ଗଭୀରତାଟା କେତେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତି ଗଭୀରତା ଯେ ପିଲାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୁଷ୍କତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଭରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ଭାବରେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଯୋଉ ସବୁ ନୀତିବିଧି ଗୁଡିକ ରହିଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ, ପିଲାକୁ ହୁଏତ କରେଇବେ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗ କାଳେ ଥିଲେ ଏବେ ହୁଏତ ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇବେ। ଘରେ ଗୋଟେ ପିଢାଟା ଅଛି ପିଢାର କଣ୍ଟା ହୁଏତ ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କହିଦେବେ ପୁଅ ଟିକେ କଣ୍ଟା ବାଡେଇ ଦେଲୁ ଟିକେ ପିଢାଟା କଣ୍ଟା ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡି ଦେବୁ ଟି। ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଜାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ସେ ଦେଖିବ କେମିତି ପରିବା କିଣାଯାଏ ପରିବା କେମିତି ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଅମୁଲ ପରିବା କିଣିବାକୁ କହିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଭେଣ୍ଡି କେମିତି କିଣାଯାଏ। ମୁଁ ଏଟା କାହାକୁ କହୁନି ଆକ୍ଷେପ କରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜମା ପରିବା କିଣି ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ କରିକି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ଶିଖୁଛି। ପୋଟଳଟା କେମିତି ପୋଟଳଟା ହେଲେ କାହାକୁ କଷି ପୋଟଳ କୁହାଯିବ କାକୁଡିଟା କେମିତି ହେଲେ ଏଟା ବୁଢା ହେଇନଥିବ ସେଟା କଷି କାକୁଡି ଜମା ଜାଣିନଥିବ କାହିଁକି ନା କେବେ କଲେନି। ବାପା ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ପିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସିଏ ପଢୁଥାଉ ତାକୁ କିଛି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ନାଇଁ ତୁ ବାପା ପାଠ ପଢ। ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ବାଣୀରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଶିକ୍ଷାଟା ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ମଣିଷ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ এই অকৃত কার্যতা দেখাদেলা। আমি বর্তমান কেতে ডিগ্রি কেতে সার্টিফিকেট কেতে আম পাখে রয়েছে কিন্তু বাস্তব শিক্ষাটা হতে জাঁপাইলু। ঠাকুর এই বাস্তব শিক্ষাটা কৌলে তেবে আজ যেহেতু গোটে সন্তানর 21 তা জীবন তার কেতে দিন হল জগৎ আইলা 21 দিন হব আইলা সি বি বড় হব সি বি সৎসঙ্গে বসিব। সি যেত ছোট হইকি সৎসঙ্গ যাব তাকে হয়তো দীপু ভাই কি তাଙ୍କ মা তাকে হাত ধরিকি দেখি শিখেইবে ইয়ে হেমবাই তাকে জয়গুরু কর सी पुईन दादा तांकु जयगुरु कर सी अमुक दादा तांकु जयगुरु कर जहां देखिबू घर गले हाथ जोड़िकी जयगुरु करू। कौटी बड़ लोक कथा होते पाखे छिड़ा हबू दूरे की छिड़ा हबू खाऊे बाड़ुवे तू नहीं पत्रटे देदेबू पाटे देदेबू सब अन्यर सुविधा करू अन्न को सेवा देबू निजर किसी जिन जाहिर करूँ सब पछुआ रही न मिलले ना आईथार खुशी जिद्दी करूँ कौन जो बास्तव शिक्षाटा एटा पिला मानू घरे माँ ही ता काने काने कुए से शिवाजी कथाटा जो कहली एबे कौन पिला खाऊनी मोबाइल खंडे धरई दियो जा तू ध खा बसीचु आम भारी डिस्टर्ब कर भारी कांची ना मोबाइल टा ध सी धला मोबाइल सी भी जानला छोट दिन रिल्स गढ़े आरंभ कला सी ताकू जदि कार्टून लगे दिया सी ताकू देखुनी सी रिल्स देखुची जोटा बड़ लोक देखुं ताकू भी सी देखुची कहीं आम पिला दिन मोबाइल टा धरई देलु आम ता सहित समय बितेलुनु बास्तव शिक्षा कहलुनु से बापा माँ को खूब शिक्षित हवा हुए पिला को केमिति शिक्षा दबा हुए पिलांकर रुचि जानिया हुए पिला दुष्टामी ठाकुर कहउछंती पिला दुष्टामी पिला पाठ पढ़िया चाहूनी
ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ରୁଚିଟା କୋଉଥିରେ ସେଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଖେଳୁଛି କି ସେ ଖେଳରେ ତାକୁ ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦା ଖେଳ ଭିତରେ ଆ ବ ସିଲଟ ଧ ତତେ 2 କେ 2 ତତେ ଶିଖେଇବି ବାଡେଇବି ପିଟିବି ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଖେଳ ଭିତରେ ଦେଖେ ଟମାଟୋ 2ଟା ଆଳୁ 2ଟା କେତେ ହେଲା 2ଟା ଟମାଟୋ 2ଟା ଆଳୁ 4 4ରେ ତାକୁ ମିଶେଇକି 2 ହରଣ ଗୁଣନ ସବୁ ସେଇ ତାର ଅଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ସେଇ ପରିବା ଖେଳ ଭିତରେ ତାର ସେ ବଲ ଖେଳ ଭିତରେ ତାକୁ ସେଟା ଶିଖେଇ ଦେଇ ହବ। ସେ ରୁଚିଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯୋଉଥିରେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ପରୋପକାର ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଦାନ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କୃତଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେବା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆଳସ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଚତୁରତା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଳ୍ପ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ କେତେ କେତେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଆଇମା କାହାଣୀ ଭିତରେ ବିଲୁଆ ଭାରି ଚତୁର, ସେ କଥା ଭିତରେ କେତେ କଥା ବି ଶିଖୁଥିଲେ। ସେ କଥା ବି ଆଜି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଖାଲି ବହି ଥୋଇଦେଲେ କି ପିଲାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ କୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କଥା 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଉ ଲାଳନ ପାଳନଟା କେମିତି ଠିକ 5ରୁ 10ଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସନ। ସେତେବେଳେ ପିଟିବ ଯେ ମୁହଁକୁ ପିଟିବନି, ଗାଲକୁ ଛାଡିକି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସୁଭଦ୍ରା କହୁଥିଲେ ସାଲା ମାରିବୁ ପିଚାକୁ ମାରିବୁ ଜୋର ଜୋର ମାରିବ କିନ୍ତୁ ଗାଲକୁ ମାରିବନି। ଗାଲକୁ ମାରିଲେ ପିଲାଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି ବଢିବ, ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେ ପିଲା ବେଶୀ, ଗାଲକୁ ମାରିବନି। ଠିକ 15 ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶା ହବ ବନ୍ଧୁ ଭଳି। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ପିଲାକୁ କୋଉ ଝିଅକୁ ଯଦି କୋଉ ପୁଅ ଭଲ ପାଇଲା କି କୋଉ ପୁଅକୁ ଯଦି କୋଉ ଝିଅ ଯଦି ଅଫର ଦେଲା, ସେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ କହିପାରିବ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା କି ସେମିତି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବାପା ତାକୁ କେମିତି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଯଦି ଅନୁଚିତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବାପା କି ମା ହୁଏତ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ତ କାନ ଉଠିଆଠୁ କୋଉଠି ପାଇନଥିଲି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଟିକେ କାନରେ ପଡୁଛି। କେତେ ହେଇଛୁ ନ ହେଇଛୁ ସେ ତ ବହୁତ ପର କଥା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ସାଧନା, ସାରା ଜୀବନ ଧରିକି ଏଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନଟା ଆଜି ମିଳିଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସକାଶେ। ତେବେ କହିବାକୁ ଯାଇ କେତେ କଣ କହିଦଉଛି, ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ନବଜାତକ ଏଇ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଟା ନାଚି ହଉଛି ମନରେ। ଘଟଣା ଅନେକ କଥା, ମାଙ୍କର ସେଦିନର ମୁହଁ ଆଉ ଏବେର ମୁହଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଏ ପରିବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଆଉ ତା ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ପରିବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଠାକୁର କଣ କରିପାରନ୍ତି ଏ ପରିବାରରୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା କଣ ହେଇପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ନିଷ୍ଠା ରଖି ଅନୁରାଗ ରଖି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହବା, ଏଇଟା ହଉଛି ନବଜାତକର ପିତାମାତାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନବଜାତକର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜିପି ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।